Baby Babolo, Jamane, kono Baby Babolo, Badem, Amba for Aye. Femie Majuye. Yurumau. Mamunube. Uluti Bolo Foila. Ni Jamana Regini Bolite. Ulu Kembe ka Masakaya Farida, ou Kembe ka Setia Farida. Ulu Kembe Kuyake Jamana Mogo Bado Ye Galonkan. Mogoba ni mogoba ko na fiya mogoba waleke. Malion mogo te farafara labi, malion mogo be benela ani kilinya. Malion kanga do dakelin fe ka bo dakelin fe. Mama ni kibe transition kono. E kan ke mama dale, e kan ke mogo munule, e kan ke mogo sabalile. E kan don ka fo ko do de kan na folo bara ka tie dongo do. E kan don ka fo ko do de be ni nale ka camion do le me frontière la. Kalo saba otara ka do kelme ki imunyu ka kenya ni jamana ka geleya wi o extra usayano yi nga anya ka fo fanga be munu bolo transition kono wa ke mo madali ke mo saballe ka ke nyugo mo ye mo mu nu be koto nyogon tala ka munu ganga je ka kuma ka jamana bo dinga kono aw manga je ka ke nyogon na kar bayi Joni Jalakite Balma Maunu Nyoche, Joni Jalakite Sinji Maunu Nyoche, Joni Jalakite Tondin Kili Maunu Nyoche, Savali de Benedo on Nyoche, Malion Mogote, Ninapi, Ayu Jalake Kilinye, O Kilinya, O Bara de Psika Jamana in Bobby. Opération Espoir, tous femmes. Ni kalo kletan ani saba. Ka bo katanga ni ayira. Ka yira ka fo ma beni mali be sanctionné, nyemoko te sanctionné, état de population be sanctionné. Ka yira ka fo an be baga armée ko. An ka armée te siadon, an ka armée te couleur don, an ka armée te fama don ati fantandon. Ka damine mali kun fakun. Anga armée de Koko ka jamana lakana ka bo bolo la. Depuis 1985, anya guerre bam gana pour la guerre de Noël. Ni armée tadron. Il veut folie anintandindi Joma. Il veut folie anintandindi colonel Assimi Goïtama. Sado Kamara est un folie payant. Le grand ministre de la Défense. Colonel-major Ismaël Ouagé. Réconciliation ministérielle. En cas folie billet. Il faut dans tes folies mina. Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement. Qu'il faut. Il faut avec Kene Konoya. Fait mieux c'est d'État. Il fallait me minabi, no ye colonel Kone, Kafo, dans tes folies mina. Balmao, anga le 13 boli, à te doré il a Kafo, un bébé armé de corps, armé tes partis politiques, tonte, moro sago kerote, moro sago kuma forote, a tiens, yer la kanakama, a bien moro la kana de kama, jamana, ani jamana dugukolo. Ka beta kala kana anga chebo be fo dungo do munu be kungo kono wakati na ku ufu munu be sra kunna ku ufu munu kembe ku dawla ko na la ku ufu munu le be dugubo kono kana kana ke ku ufu munu be banato blanga ku ufu munu fatura ka fo ko ala ka yafa kuma ko ala ku daro suma Malien ka don ko ju foite malila ni rurute Malien ka don ko foden foite malila ni fato de njugute Malien ka don ka fo amana taka sigin ni tonani ma ban jamana tismaya
ante se mon foli la jamana mo to na ko fa o yede abe munu kono bi ne be se ko ke sorofa minala aw kodo ni mani di atenya bo dondo na la yibulu bola ba fam malien tor la malien nyanna nanye ni bekela nga yuru kele me ka jamana sonsori bi de sorofa minala ay sabali akado dondo obeda o kele kaburu kono o do ani mo shite o kele akado ko dombe alabulu wa ko dombe si aramade ni bangera bi kodo jemade ki nyeshi kaburu sa be se ka tuka dumudu fama jugu ayini name bingali kelaw ayini name mamunu be nute walta toy ayini name ni mani di anti denda kongur la ayini name fanga be ne la bi ne mo mi jambo to kala ando na manga ayini name dondo fen kalfale bi la faso akela ti jo ala nyekoro kala kan ika mabayati bolula ika sitigati bolula ika okmana femie inko nyaroti bolula jo fen abebe da dundo kalo na ala ya jo abe kalo fone abo kalo kele abo sa mamunu bebi nu ukafalendo uyera farpolo la kasawa ke jamaja hakei mamunu bebi nu ukafalendo uyera kasela ka jamaja ke jamaja se mamunu bebi nu ukafalendo okmana olera keme ku yera kena fo nyogo tew nyogo madam fasoka hakeka dondo abe ban dungo doni jokata kaburu dona kata kaburu laje ibeta ma osoro min kafalendo ni min gaboni amba foye ko honorable fomba aye studio konna soro molmo ame domne ko bi studio konna demayalendo page duru o de bien bi premier média activé allez bien vous m'appelle page officielle ou bien Cap Mali Plessis allez bien Moussa Bougou 24 allez bien belebele studio konna soro molmo ni domba ya on bolo ni kuna wolo ko baye Ano de foye nte wara don o ye tiɲɛ ma wara nta yelen do afine na jeno o ye tiɲɛ mais ma wara to me ma tiɲɛ foyi aramaden bɛ la mɔ mɔgɔrɔ saba faso bi la mɔ kalanyɔrɔ bi la mɔ aramaden i yɛrɛ bi yɛrɛ la mɔ bi mali kɔnɔ mali kɔ kan i bi waso ni cɛba min ye ni malo t'i la i bɛ se k'a fɔ bi senti kunkun na a ɲɛɲɛ cɛ kelen min bɛ yen n'a y'a daminɛ n'a a bɛ k'a laban n'a ma falen n'i t'a tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko fɔntantigi n'i t'a tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko dalakantigi n'i t'a tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko cɛkunba tɛ siran a tɛ tɛmɛ a ma nata a ye ko daminɛ ni kumakan kelen min ye o kelen de b'a da mɔgɔw b'a fɔ ko kuma k'i kɛra jeli ya sulakata bulumaliki ale yɛrɛ kɛ ala kɛra ka jeli mɔgɔ tanu o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ tanu a kana kanu ni bɛɛ bila ka saya don kɔnɔ fɛn min ye an ka tungarankew ye an bɛna video page bila ka taa pagew kan n b'a dɔn bi honorable fɔnba sɔrɔli bɛ diya aw ye kosɛbɛ aw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ sabula bi kɔni an b'a bɛɛ tɛntɛn ka nɔgɔ bɔ kuma la honorable fɔnba a nana a ye studio kɔnɔna sɔrɔ ka ban a bɛ hakɛ to n bɛna lien bila
page kono Mamanyere che ana muso demise ani mabakoro shifi ani sije dura ani dugule amina adamine ko to korola bilibile ay sijo konna soro kaba no honorable fomba e ni do kama ko dokotoro fomba do ba foma ko paracetamol mama be ko maliden kanubila ni ni chebay name okmana ibe kenya ire farkulo la tin choki anga fuli be fomba e nanya fuli di fomba ma amba mununu ka to sente kono ambe cheba dmen fo ambe okmana asan siribi che mo kana ke fidiri wale ala de che wakati muna buka to bo tondona ko fama ko tondo ko to to la asan sibire fina kaneka orange mona la tengoro ko ne kala je ne ala je ka soro zuru nani ni ba ko zuru duru ni ala che zuru chama asan ulu di fen me ni ko do ti mo ko so bara ni ma yi to Facebook la fuki filme che la ra de jagui asan sibire ka foli dima sente ko ka dima la fia buku ka dima comme kat ko nala il faut qu'il wol nondo dante foli minas page pay kene soro honorable fomba anaka délégation ay sidio konna soro fomba assalamu alaikum. Alaikum salam. Andi sonjale ambi ikumbe bi. Merci beaucoup Adjara Yere. Ouais, c'est un grand honneur pour nous tous. Belle d'affaire bien. Ne fene ni sonjale mbado. Kana ka wele lame. Mo mi ka faso kele, mo mi ka faso kanu. No ma dugo mo shila. Yeche. Ay ñogon kanu ka sara ma ñogon do. Ça c'est vrai. Ni jamana kele la. Ni ko kele, e ma jamana ko fa. Yeche. Amu mi je ka jamana ko kele ke. O de akina kele ko. C'est vrai. Yeche. Yana nga do ko la meta shi blake kata. Maoma ni ntura jamana ko ina. Yeche. Amina ya rabbi. Munu fene yere sara ka sote ala ko beda ro. Ami ya rabbi ama. Ala ka jamana jo. Ami. Munu ma mali ko famia. Mali ni jamana shite kili. Yeche. Ni take mo fani ni banini. Donna la yimu sofula ma ibena tapo do ka yemi fana banini mi mala ya. Ça c'est vrai. Ora kam to ka fongo mo ka nyoko kele dabla. Mo ka nyoko ko dabla. Me buma ben defu. Oui. Ni sene kele nga me sebu tungara fene fu. Oui, États-Unis. Amunye espoir opération espoir tous fama. Tous fama. Aya fo. Mo ko volume mayne. Mo chama ka fo aya fo mo chama ta prodo. Ma ay kuma ba de fo. Kuma mi na ka bo akima. Ni ko espoir tous fama. Ko de fama espoir. Mais aw refene espoir. Yeah, ni jarani. C'est la défense nationale. Tout à fait. Ay kuma info dum na ne ko ni jamana kanu te ala te ni miri na modeli ti. Si je dois quand ko fomba. Ko espoir tous fama ko est-ce que kun tina ke jago sira do ya. Kesi dot na war soro na. Moni ni yere gara war soro sira ore kanyo. Ene akila t-shirt be sa mo mbolo mo fene war ni la. Mi ma imprimer o fene war ni la. Anti ga war soro na o demanda ola o fene ka ta fara mo ga mo te war ni o mi ka ta sheni ni. Ça c'est vrai. Mo do ni bolo ni war soro la jamana kola. O ye here. Ameka mo ni bi mo ka baraka ni intelligence. Wo me aka espoir. Aka t-shirt. Na ja. Aya firi wakili. Wallahi ba male million wan kili. No ya sa ke fo nya armeni. Mais au point tamandu. Kuma tamantola. Mais ne ben profiter dron ka awfu. Foli jarani. O ni akina munuta. Oui. Opération espoir tous pour fama. On reba t-shirt tous. Anna daka kele amba san parce que au moins ni kausa
an ka taa sarasiw ka fini ta k'u don dɔ ka taa dɛlɛngaya kɛ n'o fɛnɛ nin ka wusa nin ye nin ye sarasiw fini tɛ oui mais nin ye civiliw ka sarasiw kanu nin ye tiɲɛ ye donc n'i y'a ye bi nin bɛɛ bɛ kɛ n ka sarasiw ye ko dɔ de yira sinon don tɛmɛnen n'i kun ko k'e ye sarasiw ye i dogo la nin ye tiɲɛ donc aw bɛ ka sarasiya valoriser de ne ye sarasiw den ye a bɛ diya ne ye sarasiw ye jamana in bɔ nɔgɔ la a bɛ diya n ye wa sarasiw tɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ ye bɛɛ de ka don fila fara bamanan fara kɔrɔbɔrɔ kan an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ sarasiya la donc n'i ko k'o ye espoir ye o ye Mali yɛrɛ de siya bɛɛ don da la donc ne bɛ aw fo. D'accord, merci docteur honorable Fɔnba nin bɛɛ bɛ f'i ma i b'a bɛɛ laminɛ nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ taa an ka ɲininkali senba fɔlɔ la an b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye communiqué ye gouvernement y'o kɛ communiqué in n'a bɛ tali kɛ kabini juin 2021 ko kɛra fana a bɛɛ bɛ ta fo ka n'a bila o kuma na mai 2022 la n'o ye le 2 mai 2022 ye honorable an y'a ye k'a fɔ communiqué in bɛ tali kɛ boloɲɔgɔnma kɛra sira caman na a bɛ o kuma na a bɛɛ bin an farala ɲɔgɔn na Fɔnba aw ye bulonkonɔmaa ye jamanadenw ka danaya bɛ aw kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la e mana mun bɔ i da a bɛ minɛ ala yɛrɛ ta kɔfɛ e bɛ nin ko in ye cogo di i yɛrɛ ka faamuyali la. bon Boumavel anw kelen tɛ i yɛrɛ fana ye bulonkonɔmɔgɔ ye bulonkonɔmɔgɔya kɔrɔ de ye ko ka jamanadenw k'i jɔ u jɔyɔrɔ la n'i y'i jɔ jamanadenw jɔyɔrɔ la i bɛ jamanadenw ka kuma fɔ i bɛ jamanadenw ka miirina fɔ gouvernement ye communiqué min kɛ an bɛɛ de ka baara ye gouvernement bila nin communiqué la Faransi bɛ ka min kɛ yan an bɛɛ y'a fɔ mais n bɛna min fɔ kuma lasurunya na n bɛ n ka jɛkulu an bɛ mun na n'o ye Korima ye n b'u fo i ye kuma dɔ fɔ ko daminɛ na depuis don min na Asimi ko relecture du traité de coopération militaire wallahi anw y'an fara ɲɔgɔn mɔgɔ tɛna nin kuma in faamuya dɛ n pour que bɛɛ ka nin faamuya n'i bɛ mɔgɔ bi dafasa gɛlɛn bi i b'a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye k'a yir'u la k'u yɛrɛ k'u ta tɛmɛ a la an ye Mali accord 3 an y'a bɛɛ ta Musa ta traité Serval ani Barkhane k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ walawala mɔgɔw k'a dɔn fɛn jumɛn b'a kɔnɔ a dɔnnen an ko bɔn n'a ye nin dɔn Asimi ka laɲini ye ko nin de ma ɲi an ma donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'o o traité 3 de don fɔlɔ traité Serval n'a ye diya i b'a fɔ ko traité de servitude gratuite a dabɔra de kama ni ɲɛmɔgɔ ɲana dɔrɔn ka fiɲɛ bɔ ka taa n'a ye ka sanu bɔ k'an ka fɛn bɛɛ bɔ o traité Serval yɛrɛ tun ye Mali da k'a kantigɛ n bɛ fɛn 3 dɔrɔn fɔ traité Serval kan traité Serval ko Faransi bɛna fagali kɛ Mali dugukolo kan foyi tɛ bɔ a la a tɛ ɲininka donc droit de l'homme t'olu bolo foyi ye n'anw fagara foyi ma sa baganw de sa a filanan Mali sankolo ani dugukolo a bɛɛ y'olu ta ye hali n'u ja u ye avion boli ka taa muso ka bɔ a kɔrɔ foyi tɛ bɔ a la k'an ka sarasiw k'u dɛmɛ wɛrɛ la k'u dɛmɛ o cɛnni yɛrɛ la k'u dɛmɛ o fɛnɛ la a sabanan n'u bɛna baara kɛ u bɛ baara k'u yɛrɛ sago de la olu de bɛ gendarmerie ni polisiya kɛ anw yɛrɛ ka dugukolo kan n'i ko i bɛ naaninan fara o kan u bɛna ni minɛn minnu ye k'u bɛna sanu ni fɛnw bɔ o minɛn tɛ contrôler u tɛ péage sara u tɛ douane sara Boumavel u taara n'o de ye ka taa sanu bɔ an ka kɔrɔn fɛ i b'a fɔ don o don mɔgɔ ɲɛna donc a y'a partager a ka lamɛn don o don Faransi bɛ miliyari 1 ani miliyɔn 900 de don Mali la e m'o bɛɛ don anw na saya tɛ ka ban foyi tɛ ka ban o san 9 kɔnɔ terroriste min fagar'u fɛ a tɛ mɔgɔ 200 bɔ an y'a compter mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 57 waa joli san 9 san 9 o Barkhane bɛ yan MINUSMA bɛ yan ko o MINUSMA kelen kan ka fasodenw lakana ka civils lakana fagali ma 2017 2018 2019 mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 900 de fagara MINUSMA ɲɛna dugu jenina fɛn bɛɛ kɛra foyi ma bɔ a la foyi o MINUSMA kelen ka direction opérationnelle bɛɛ ye Faransi ye donc ni gouvernement nana nin décision in ta mais o ye Faransi nɛgɛ de dɛ i b'a dɔn autorité minnu bɛ yen u ka niveau intellectuel ka bon Macron ninnu a ka bɔ a ma Faransi ye erreur mun kɛ Macron ɲɔgɔnna n'a ka kodɔn ta man bon n'i y'a bila ni jamana nɔfɛ a b'aw jasi quoi donc ninnu ye mun de kɛ n'a fana bɛ balontan na sisan
ne attaquant ne se fente la ko du ni ma bido ne penalty so du ayo ko fond mai son mai ne tala alibi e kala meta ni mo me se kala ko volume mai bu ma belle page officielle là on était fait mal OK d'accord donc faut il faut kera muy coopération barkan a article mugani worona ko Mali ni France ka benkan ko ni ya do kitala ni fami ya do kitala kalo woro ka consandurunye iba fo kitala abedalla oui 6 mois préavis 6 mois préavis oui me boila oui un sanduru mi fo ne be fe ka boila ibi sara kalo woro wala ta ka dabla o kunyo mi kalo woro be di ma biga mi na unche ibi blere bla ordre la quoi c'est comme ni bina mo genga wo luanse la ibi kalo sabadama ka toro ka foka ka yoro nyini o de fene jetin na papier ngono o mais à point nana konya do kitala peu pour mo dénonciation netala c'est afruko bana peu netala ouais igam na ngulunta ibi kam minunta ni ko itala o yoro ni be sebeninke ni sebeninke kalo woro de fene ba bolo akaka minen to che pour que bara ngado dala donc on croit depuis gouvernement mais notification que apporter gouvernement ni français tebli mais kalo woro mo bolo pour que ko ko bo ke ku ka bara to beke o kono nana o kuma kalo woro du erema o sani sera papier de kalo woro du ma c'est ça ou qu'on coupe en bon ordre de quoi voilà. Donc coupe en bon ordre voilà. Donc au bon ordre vous prenez ou qu'on kalo woro de faux là mais Mali kuma ça c'est de façon unilatérale OK si ça Mali ko de sa kukata o koro mu parce que o kuma kubeta ntita mbeta de do ambeta mansi Niger ambeta ameni keta mataw maintenant si ça nous taleni oui ibe ni communiquer une valeur donc il va ira ka fo désormais France ka armée na FFK force d'occupation de do juridique ta statut juridique ta la tout avec bien kelai amana avion FFK ka nga fon sirvolé ay chene donc ko fait wa général de commandant ko Pascal Lani ale ko barkan ko retede ko bengando de bolu ni maliche ko na olu jaw wato wati kubena awa côté o traité cerval de o de amma fo de mo bolo ma ko de traité cerval fene ban imana traité barkan ban te cerval bané de ibta cerval ban ni convention de Vienne parce que cerval nana ni lettre d'échange des présidents ni nyogonte donc français a ka journal officiel là maintenant pour que encore ban convention de Vienne de 1969 au article 60 ko papier na be jamana flani nyogonte ni ban wakati ni ta wakati no ma fala ko jamana do ba fo konta la ya ban donc Mali o de feneka ka te cerval là donc kuma o kono nana ibina e ka fo bo mo ko chamba fo ko barkan ta bana me fe ko kuma ka lakli barkan tabi ban kalo woro o notification bo kono mais cerval le bana peu wo cerval le ka tukufene o takuba dun ay takuba ye yo dona fenêtre fe do on barkan be tan ko fe o takuba ye otani takuba abena fo ça en mars 2020 momna ibega be fangala o kun kuma da do yele France ka be se ka jamana were da do Mali ka kuma na donc lui o mun da ele no kara ka ko ni ba ke kuma kiki sara malla ore chempe France fena na ni Lettonie jamana ni nunu jamana kikala ni nunu Denmark nunu kana nunu ka mo dama da be sanu bola we ni chimte baragala we maintenant ku mu da do wala si ça dès lors que ni barkan bana o takuba taleni o ça c'est vrai ça tu takuba bulu France ka Sénat ani France ka parlement ye min voté o ye barkandi mais yelama min donna la o ye papier kono ameni do la mais papier base ye min voté la di ça c'est vrai donc si ça barkante anaka takuba anaka una ka takula be tan ñokon fe ok mena mun fiena wallahi ni Mali kumani ke ni autant que to ye ki isigi Mali la no donc bu mabel femin kera bara de damne la akana kangono ko bara ma damne de e francien iya ka armée blasira mais ministre ma min bi bolo
o de ye faransi fɛnɛ ye o wala docteur Boumabel MINUSMA ka fɛn bɛɛ b'a ka opération kɛ français de don a militaire ye français ye wa MINUSMA y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'ale ka sécurité kun garantilen de don Barkhane de fɛ a y'a fɔ o Barkhane ti yan wa n b'a f'i ɲɛna nɔgɔ t'a la o MINUSMA mɔgɔ kelenw de bɛ ka minnu placer Mali dugukolo la wallahi bilahi ninnu bɛ ka tɔɲɔ min se an ka armée malienne ma bi Ala de b'a dɔn mais cɛni y'a fɔ dɛ u ye kamalen dɔ minɛ ale yɛrɛ côté ko MINUSMA de b'olu digi non mini yɛrɛ posé cogo la mais mini o mini bɛ ka da minnu bɛ ka marifa ci u tɛ se ka mini da awɔ attaque min kɛra Mondoro MINUSMA ni Faransi ka complicité de don u ye avion avié de i b'a fɔ ko film bɛ bɔ cogo min na an tun bɛ patrouille kɛ u ka minɛn kelen mun na u y'o de avié ka bin bila da la k'a datugu ka na attaque kɛ marifaw yera mun ye Faransi ka marifa marqué an y'a numéro ye maintenant nin ko bannen don bon aw MINUSMA de nana k'aw bɛ na anw lakana mais aw tɛ ka se ka an lakana an bɛ ka sa aw ɲɛna bon MINUSMA dun fɛnɛ an ka MINUSMA ko in ɲɛfɔ dɛ an ka ɲɛfɔ fɔ n b'a ɲɛfɔ temps b'i bolo MINUSMA n'i ye jateminɛ kɛ n'an ko an b'a fɔ a si la MINUSMA ye feerekɛminɛ dɔ de don jagofɛnw de don tɔnɔ tilayɔrɔ dɔ de don n'a mɛnna ko mankan bɛ jamana mun na diɲɛ kɔnɔ dugu bɛ wari min fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ dugu 191 de don o wari min fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn miliyari 500 de ma o miliyari 500 in n'a fɔra ko mankan bɛ dugu dɔ la o dugu la bɛɛ b'i ta kɛ quoi par exemple Mali ka MINUSMA la carburant min bɛ Mali MINUSMA bolo Faransi ka tɔnɔ bɛ b'o de la u ka opération minnu bɛ kɛ Faransi ka tɔnɔ bɛ b'o la MINUSMA mɔgɔw bɛ dumuni mun kɛ États-Unis ka tɔnɔ b'o la bolifɛn minnu b'u bolo avion ni fɛn minnu loué la Japon ka tɔnɔ b'o la meuble min bɛ dilan o ye Chine ta ye yirimafɛnw o ye Chine ta ye avion bolila o ye Irisilakaw ta ye Irisiw ka tɔnɔ caman t'a la quoi olu ta ye avion boli ye bon bɛɛ bɛ nin wari de tila i ni ɲɔgɔn cɛ donc u ka ONG fɛnɛ de bɛ balo nin na bon n'u nana nin fɛnɛ na u ka multinationales u b'olu de fɛnɛ u bɛna o dugu la ka jamana wɛrɛ minnu fanga t'olu bolo u b'o jamanaw gɛn ka bɔ yen u ni min bɛ kuma kelen na o bɛ to yen pour que k'o dugu jukɔrɔfɛnw labɔ docteur fini yɔrɔ kan koyi donc n'i nana jateminɛ MINUSMA bɛ na o waleya de la o de y'a kɛ u taara yɔrɔ yɔrɔ o dugu sanu bɛ bɔ hali fɛn tɛ di olu dugu ma e m'a ye MINUSMA de k'i ma k'ale nana Mali la ko force d'interposition k'i interposer anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kama traité de coopération militaire n delila k'a fɔ dɔ ɲɛna dɔw ko transition tɛ ka accord ko kɛlɛ kɛ n'a ye taa fɔ a tigi ɲɛna k'a ka taa kalan kura ye tuguni accord d'Alger banakisɛ de don bana de don mais banakisɛ ye traité de coopération militaire de ye Faransi ka traité de coopération militaire bɛ fɛn 3 de protéger a kun bɛ Mali fara fɔlɔ a bɛ rebelle dɛmɛ a bɛ Faransi ka CFA fɛnɛ a b'o protéger ani Faransi ka intérêt ni mɔgɔ min bɛ sigi ale de b'o la sigi président la jamana kɔnɔ donc France Afrique fɛnɛ don bon accord d'Alger e m'a ye Florence Parly b'a fɔ an ɲɛna ko accord d'Alger ko n'an m'a lawaleya hɛrɛ tɛna Mali kɔnɔ a y'a fɔ parce que a jigi dalen bɛ armée française de kan maintenant armée française taalen min filɛ e ɲɛ bɛ Azawadi ko la ayi et puis a kuma yɛrɛ nɔgɔyara o non mais olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini o e to kalama wallahi bilahi minnu b'a fɔ ko Azawadi don u tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini parce que ko tɔn in kun kɛra ko zonzani ta ye kɔmɔ ye mais ni kɔmɔ nana zonzani b'i dogo sanu bɛ ka bɔ olu yɛrɛ ɲɛna u t'a y'u ɲɛna e m'a ye depuis transition dayɛlɛ la k'u ka ɲɛmɔgɔw ka don e kuma mɛn bilen yan mais bi Mali ka d'olu yɛrɛ ka tɛmɛ tɔw kan parce que o y'a faamuya mais mun de kun na u kun bɛ ka siran parce que ni kɔ tɛmɛ yɔrɔ ci la e bɛ taa min bon o kun b'u kɔ tɛmɛ Faransi min na ni Faransi taara ka ban Maliyɛnw bɛ bɛn Faransi de ye Mali problème ye tiɲɛ Faransi de ye Mali yɛrɛ problème yɛrɛ a y'i ja o don a m'i ja o don wa Faransi tɛ se ka baara foyi k'a kelennafa ni dɔ ka jɛ wa n tɛ diɲɛ bɛɛ Faransi ɲɔgɔn dugu nkalontigɛla tɛ yen cogo di Boumabel n bɛ prévu 3 di ma ok a fɔlɔ Faransi kali ko bɛɛ la ko Wagner bɛ Mali la ale kali e y'a ye ale yɛrɛ ma yɛrɛ a filanan Guterres yɛrɛ m'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko Mali kɛlɛ teliman yɔrɔ ma sa ko fɔ diɲɛ bɛɛ k'i da don a la a y'a fɔ kɛlɛ bannen kɔrɔ
e kuma na mɔgɔw bɛ sa olu ma na dɛ Niger kɛlɛ man jugu bi ni Mali ta ye siɲɛ 100 Burkina ta man jugu ni Mali ta ye siɲɛ 100 Mozambique ta man jugu ni Mali ta ye siɲɛ 100 Nigeria ta man jugu ni Mali ta ye siɲɛ 100 e ti ta force bila ye k'olu ka dugu dɛmɛ ani Libi e bɛna ani Libi e bɛna anw ta de la anw ta banni ni n'a y'a sɔrɔ ko ka gɛlɛn ma o tɛ taa Ukraine u kan ka taa Ukraine an ko Nations Unies fɛnɛ bɛ Ukraine awɔ u ka taa Ukraine donc du coup Mali filɛ ka nin communiqué mun kɛ Bouma Bel mɔgɔ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma sisan de opération espoir tous pour fama a don wagati sera ba la dɛ wa opération tous pour fama an b'a focaliser fɛn saba kan ka taa fɛ parce que famaw bɛ mun nɔfɛ armée bɛ mun nɔfɛ ko ka MINUSMA gɛn de wa mɔgɔ si ka MINUSMA gɛn ni population tɛ ne tiɲɛ population de b'a fɔ aw tɛ anw lakana an b'u gɛn c'est vrai an tɛ nin da Asimi kun dɛ an de b'a fɔ o t'an lakana yan déjà gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ni MINUSMA taara maliyɛn fɛn bɛ MINUSMA na u bɛ baara d'a bɛɛ ma awɔ o assurance bɛ yen ka ban donc olu kana jɔrɔ an ka MINUSMA gɛn n'an ka gɛn filanan an ka bɔ G5 Sahel la wallahi n'an ma bɔ G5 Sahel la déjà Niger Amérique taara B52 o y'i ka domaine ye kɔrɔlen bombardier stratégique B52 u taara o bila Niger kana ni minɛn caman ye o Niger dun o t'anw ɲɛ e n'o bɛna baara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka Nigeria fɛnɛ ka tila ka taa 2 combien de milliards de dollars minɛ o fɛnɛ yamaruya o y'a sɔrɔ a ye Nigeria filekolon ci ni Boko min o ye ko sugu bɛɛ ka bɛ minɛ san a ma sɔn mais a y'a dɔn sisan a mago jɔr'u la parce que Nigeria ko k'a tɛ sɔn ka taa B52 sigi Niger k'a sɔrɔ a m'ale armée parce que n'o kɛra terroriste minnu ye Boko Haram minnu ɲɛsin ale ma donc o ko ka minɛ dɔ d'ale fɛnɛ ma dɔ d'o ma wayi n'o min don Burkina o fɛnɛ nana an fɛ yan ko an n'an ka jɛ awɔ an n'an ka jɛ an ka autorité ko Burkina bɛ o ma ko jɛ ka ɲi aw ka peuple o bɛ ka anw dɛmɛ o peuple in kama anw bɛ se k'aw dɛmɛ cogoya fila ye fɔlɔ f'an bɛ ka kɛ partenaire kelen ye donc a bɛ bɔ Faransi la a bɛ na Irisi fɛ o y'a fɔlɔ ye filanan a bɛ communiqué kɛ ko dayɛlɛlen don aw ni Mali cɛ o kɔrɔ ye k'aw ma CEDEAO ka sanction de ko n'aw kɛ kuma min an bɛ baara tɔ daminɛ ɲɔgɔn fɛ sinon anw tɛna Irisiw ka information ta k'a di aw ma aw k'o di Faransi ma u kɛra ka fɔ ɲɛna ko nɔgɔ tɛ mun na pour que i ka lafiya i kɔ tɛmɛ Irisi la ko namara tɛ mun na olu ni Irisi de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u t'o bila mɔgɔ si ɲɛ o ci fɔra Burkina bɛ olu taara ne o cogo bɛ yen an bɛ mun kɛ G5 Sahel la n'an ma bɔ G5 la u bɛna avion munumunu an ka dugukolo kan parce que zone dɔw bɛ o ye zone G5 Sahel ye Boni b'o la Tesiti b'o la donc n'u nana avion munumunu ye ka sɔrɔ u m'a ɲininka dun kuma wɛrɛ b'o la kuma wɛrɛ foyi t'o la bon Mali bɛ mun ɲini G5 kɔnɔ n'a ma bɔ nin zone fila in Boni dun ni Gosi ça c'est des zones stratégiques c'est des zones stratégiques donc Mali ka bɔ pour que ka interdit hali Burkina la u tɛ don yen fɔlɔ n'an ka yamaruya tɛ Niger tɛ don yen n'an ka yamaruya tɛ donc a bɛ bɔ G5 Sahel la mais a sabanan ye mun ye Bouma Bel n'an b'o fɔ don o don o y'an ka wari ye n ka fɔ ma dasara yirima wallahi n'u m'an ka wari créer o kɔrɔ k'an ye bo de kɛ ka sugunɛ kɛ k'a ko wallahi ka nɔgɔ ko ka bo kɛ ka sugunɛ kɛ k'a ko a gɛlɛya walawala c'est-à-dire pour que mɔgɔw ka CFA ko in faamuya Bouma Bel Faransi bɛ anw servi a ka wari de la série D o série D kelen Faransi ka affaire mɔgɔ min nana sisan kɔsa in na chargé des affaires gendarme de don a tun bɛ Côte d'Ivoire u ka tiɲɛ échoué u ye fɛn dɔ de sigi sen kan ko la campagne du Sahel o campagne du Sahel affaire chargé des affaires bɛ na o baara fankelen de kɛ yakili tɛ miliyari baden de kɛlen don ka d'a ma série D la franc CFA politique mɔgɔ minnu mana taa don a ka Mali la a bɛ dɔ d'olu ma n'ale diinɛ ɲɛmɔgɔ min kumana a bɛ dɔ d'olu ma wari in tɛna bɔ an ka banque la dɛ mais n'a bɛ don a bɛ don banque la wa olu de bɛ tila k'a fɔ ko nin maɲi ou bien nin ka ɲi u ye doublon u y'a bɛɛ kɛ k'a caya k'a to a nana wari valise de b'a bolo a caman bon wari kelen b'i yɛrɛ sɔrɔ fo terroriste bolo réseau bɛ yen terroriste tɛ ka dollar dun koyi u tɛ ka euro dun koyi u bɛ ka franc CFA de dun u bɛ nin bɛɛ bɔ hali gosi laban min kɛra CFA valise fa de yera bon donc tant que Faransi de bɛ se k'o wari dilan a dun tɛ ka dilan anw fɛ an bɛ bɔ kɛlɛ la o yɛrɛ de bɛ terrorisme soutenir an bolo ko tiɲɛni bɛ Faransi ko tiɲɛni tɛ Faransi foyi
c'est pas papier kuntan de papier gansan de don a bɛ dilan burusi kɔnɔna de la a b'a fa de k'a d'u ma n'aw seginna n'a ka fobie don a bɛ taga o y'a sɔrɔ aw y'ale mago ɲɛnabɔ voilà et puis mɔgɔ ma min fama ni faransi ye 2000 dilan faransi bɛ wari min don 2000 dilan wari la a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 20 kan a t'o yɛrɛ bɔ wari kelen fɛnɛ b'o cogo la donc papier dɔrɔn de don an k'an ka papier bɔ a banna an fɛnɛ k'an ka papier bɔ an k'o dun yan maintenant o kɔni tɛna t'i yɛrɛ sɔrɔ terroriste bolo an yɛrɛ tɛna dun yan n'a bɛ don a bɛ don an ka banque la avantage ye min ye honorable hali o bɛ politiciens financier min kɛ o bɛ dabila parce que faransi tɛ sɔn ka wari bɔ a yɛrɛ kun abada a fɔra n'a échouera a tiɲɛni b'ale kun bon a b'i yɛrɛ ka wari de ta ka baara kɛ n'o ye hali n'a échouera i b'a ye k'a fɔ i kungo don maintenant n'i y'o fɛnɛ jateminɛ fuma bɛ dɔw bɛ na f'i ɲɛna ko mali b'a ka wari créer cogo di k'o sanu bɛ bɔ min mine d'or min bɛ mali la a dɔgɔyalen ye 10 ye bi la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire o bɛ mali autoriser banque mondiale kɛlen ka sanction ta FMI kɛlen ka sanction ta CEDEAO kɛlen ka sanction ta UEMOA kɛlen ka sanction ta mali fɛnɛ bɛ ninnu ka sanu réquisitionner k'a bɛɛ minɛ k'a bila banque dɔ la ka société dɔ wele a ka n'a ko mali la yan n'a y'a ja fɛnɛ société raffinage Kanku Musa in tɛ nin yan i b'a dɔn k'o cɛ in kun ye a ka société di mali ma min ye soda min filɛ nin aéroport la awɔ wallahi nin ye papier kɛ k'a di mali ma ko mali ka ko 151 mali ta ye k'ale ta ye 49 ye u y'u ba o la yan ne taara ko bɛɛ ɲɛɲini ka don a tɛ se ka sɔsɔ honorable wallahi bila a kɛra ka papier bɔ k'a di a bɛ n bolo k'a y'a ka société a y'a di mali ma k'a nationaliser wari mana ko 51% o ye mali ta ye sanu mana ko 51% o ye mali ta ye n balimaw tulo bɛ nin na 51% Kanku Musa raffinage Kanku Musa ala kana se ka dɔwɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛ sanu minnu sɔrɔ yan n'a y'o ko k'o d'a ma o tɛ dɔ ye wa a bɛ se ka certification fɛnɛ kɛ ka di mali ma raffinage mana kɛ yan k'an ka sanu ko n'a y'a bila banque la garantie ma sɔrɔ an k'o to yen lithium min b'an bolo Buguni a bɛ se ka kɛ garantie lithium bɔnnen filɛ Buguni hali data la a bɛ se ka kɛ garantie coton kɔɔri bɛ se ka kɛ garantie Bumabel gazi bɛ mali la dugu t'a la a bɛ tawdeni faraw lajɛ fara mana kɔrɔ a kɔrɔtɔ bɛ gazi minnu bɔ o de ye gazi yɛrɛ o de ka ɲi a bɛ tawdeni tiga foyi t'a la wa bɛɛ b'a dɔn wa n'an ye san 1 san 2 kɛ n'an ma gazi bɔ a bɛ kɛ fɛn fu y'an bolo donc c'est urgent même an k'o gazi exploiter sisan ka kɛ ka mali nafa an b'a tɔw to yen fɔlɔ donc e bɛ se k'a fɔ cogo di ko se t'o jamana ye Bumabel ne ko ni wariko de fɛnɛ b'an na aw ka espoir mali kɔfɛ an ka kɛ maliyɛn kelen o kelen miniti kelen o miniti kelen an ka taama kelen di gouvernement ma o bɛ bɛn don o don tile kɔnɔ 14 milliards 400 millions ma a fɔ an tɛ o t'an kɛlen ka kule dabila 14 milliards 400 millions par jour o ye joli san kɔnɔ a ma ca ni mali ka budget ye aw ka espoir fama o la an b'a fɔ n ko bon à cause de espoir famaw ka saraw bɛ doubler tile 15 armée o bɛ sara o wari fan kelen mali opérateur économique minnu bɛ yen minnu ka dette auditiw bɛ yen an b'u ka wari bɛɛ sara walasa u ka se ka wari di fantanw ma ka tila ka wari wɛrɛ juru dɔw la Mabel ka tila ka minnu bɛ journalisme kɛ an b'a bɔ budget la u ka 5 milliards tila journalistes ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka mali ta fɔ journaliste kana ye gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ bilen n'i y'a ye journaliste bɛ kuma fila fɔ n'i ma bila condition na e bɛ taa wariba cɛ k'i b'a di partout ma n'o dira journaliste ma bi an bɛ se nin gɛlɛya ma Bumabel ko la communication est le 4e pilier de la démocratie ne de ko nkalon don c'est le premier pilier bo bɛ kɛ dugutigi ya hali n'a kɛra ye kɔni dɔ bɛ kuma n'a da ye maintenant ni kuma in bɛ kɛ n ko de ye communication ye an ka ɲɔgɔn faamuya min b'e da Asimi ye nin fɔ a ma nin fɔ n ko communication don fɛn jumɛn bɛ yen min tɛ communication ye mali ka bɔ mali ka nege ka don mɔgɔw la e Bumabel ka communication b'a la Choguel ka communication b'a la ne ka communication b'a la Cheikh Keita ka communication b'a la Tunkara ka communication b'a la Ouattara ka communication b'a la et maintenant kun tɛ ka kuma dun donc pour dire que wallahi n bɛ min f'i ɲɛna an bɛ sira mun kan
France gɛnna an ka wari créer n'an y'o bɛɛ kɛ comme Macron France ko k'u ma se ka mɔgɔ wɛrɛ ta Macron kɔ mais o ma ta de an k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna multinational de ye Macron ta élection t'u fɛ yen dɛ c'est pas vrai Macron n'a pas été élu il a été nommé multinational y'a imposé de maintenant Mali bɛ mun kɛ sisan an b'a fɔ bon compte tenu que Macron ta an bonya relation diplomatique Mali ni France cɛ fo ka taa Macron bɔ fanga la an t'a la bilen o la an ka consulat minnu bɛ yen jamana minnu y'an teri an b'a fɔ k'an ka consulat gérer mais o la an bɛ mun kɛ sisan Malien de la diaspora mɔgɔ ka papier fɛn fɛn bɛ yen an k'u bɛɛ ka papier kun ɲɛnabɔ k'u bila a top hali ni min ko k'a si tigɛ ka kɛ san 2 an ka tigɛ ka k'a ye anw de ka papier don n'o ma bɛn mɔgɔ ma o y'i kungo de ye anw yɛrɛ si n ko jɛlɛ kɛra k'an yɛrɛ si tigɛ ka jugement supplétif kɛ e bɛ se ka k'o tɛ daga n'i y'o papier d'u ma i bɛ Malien de la diaspora i b'u bila ka kobaw kɛ Mali la u bɛ contribuer n'u ka action ye an b'an ka jamana jɔ an mago tɛ France ka wari la an mago tɛ FMI ta la an mago tɛ juru la mais Malien minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ k'i ɲin don a la n'i ye min sara Mali ye o action bɛ d'i ma donc c'est à dire hɛrɛ alhamdulilayi dɔrɔn de bɛ Mali ye nin kɔfɛ min ala k'an kisi mun ma o ye seginkɔ ye ala ka n'an ci ayi n b'a dɔn an tɛ